students who are the future of our society. Now we like to felicitate the head of all the forum ni je report chini yago rizakha amana kisa nai na semaka 2015 no of forum samuntanani ya prisu এবং করোনা প্যান্ডেমিক নি জড়াও হয়তো বা কিসা এক বেশি কাইসা বা আবহাওয়ার বন্ধ চলখানা ও জেনারেল যে মিটিং আমনি ভাবে তাকলাই ও ভাই 6 টাইম 6 বার ও মিটিং তিনি ওর নোয়াই অডিটোরিয়াম হল তিনি जों खाई दङ अ फोरामनि मेन जे अबजेक्टिव्स नायमानि आबहावा जारा कलेज फोरोंगिरि दङ स्पेशली बर'नि नम अर्गानाइजेशन आर जारा कलेज फोरोंगिरि दङ बर' गंखा चिनि सोसाइटिनि सब থেকে যতনে সবাই রুমকুক যা गुरुकुक जरा और थिनांगो जोंनो चिनि सोसाइटी स्टेट कंट्री नो लीड खैनाय चिनि नेक्स्ट जनरेशन बरक देवनाय मुनिसो देवनाय ना उन्या आबो जे बर रुनि ऊपर डिपेंड लायो आ प्रोफेशनल जरा तंगो बरक नक्ति अर्थात इंटेलेक्चुअल चिनि सोसाइटी ओ जरा जों जे बर रुनो रमु आबोनि बिसिंगो नरक खबजागो पूरा सोसाइटी इवेन ऑल स्टेट नि चिनि सोसाइटी नि बादे गुबुन सोसाइटी नि बरक गुबुन दफानि बरक नरक नायितो कारण रूम जे मैटर जे विषय आबो एमन एकटा जों जे कोनो जराव चलिना थाङै चिनि जीवनाव जों किसा हिकेना सालाय बखनो सिया रुमिया बिगे मारा बिगे गुरु এবং আমনি বাগে নগর সাতম যেমন শিক্ষা শিক্ষা নিজের ফ্যামিলি ন শিক্ষা সোসাইটি ন শিক্ষা আমনি বাগে ন কলেজ ফরমানের সাথে সাথে সোসাইটি ন বলছেন নিট খেলা না নাই आ चिंताधारा मानसिकता दिए पहले अनर हयतो ट्राइबल आमाय एकाडेमिशियान फुरा बा आमाय बुं दिबानि आमा ताइ किसा कारेक्शन खलाय नर दिप्रा एकाडेमिशियान फुराम आबो सफायता बयस तो बेसि गया तो 6 इयर्स रमना थांगा के जनरल जेटा मीटिंग होतो 6 और 7 किंतु नर निजे सम कामना आबो बेलाय कत नाइमानि बेलाय कुआ अपनी बगिनो सुनुका तिनी और जरा पीएचडी तकलाई जरा तमिना पास हो फन हिंदी क्वालिफाइड के क्या बरफ और आधा रिजेक्ट न निजेरा बहुत जो तनी बुमु निबुसगा न दपरे ना जा तारमाने ओ जे तिनी और आधा रिजेक्ट बनी जरा और पाइक जन्म से निका ताई रिजेक्ट है चिनि प्रदुजिगो खाइ दंगो आंखा पेयो जे पायजो बाकी दंगो बिनि याति बनि जानाय ते बसिनि नगरे तो कोन जतरो रिवै रिजानाय अमा बेलाय नमनि को अमा बेलाय माने काहाम सम एप्रिशिएट फेरन नांगाय स जरा और दंगो बरक आबनो सर्वे थाना नांगाय जरा स्टूडेंट्स और दंगाय देनि एगोखा जरा टीचर और दंगो एगोगा स्टूडेंट्स एवं टीचर्स चिनी और तिनी गेट टुगेदर ओ ऑर्गेनाइजेशन मारो पुलिसका सका जो कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड कोकमो एकदम नमनी कारण जों जरा पॉलिटिक्स तो ना बिकॉज बाय आरो पॉलिटिशियन मारो साइमानो जों जदियो एत राजनीति निया किंतु पॉलिटिक्स तो हाइमानो जों पॉलिटिशियन नि जों माजे मध्य पॉलिटिक्स नि को मा सानाय
आंबो एकসমय टीचार दंजा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाबै आंनि लाइफनि सामुं सुरुखैमोन आं मास्टार डिग्रीनि पढ़े स्टूडेंट्स लाइफ থেকে একটু स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आं तमाबगै राजनीतियाव फोरोंनो थांगा आंनि बाबा 78 থেকে प्रधान आबहावायाव राजनीति बाय तमाबगै आंनि मावो एकসমय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय तमाबगै তিনবাই তাই আমি খরচা ছুড়বো কেউ না রাজনীতির কোনো নর বুখাইমাং লাগ বন্ধ আমি আর সিং ফেটাও আমরা সিও ফেটা তো সুস্থ রাজনীতির কক সানাই কিন্তু ওরা যারা সিনি স্যার ম্যাডাম তো বড় জীবনে কোনোদিন ক্লাস যখন পড়না থাকো সব মাথা খোলাই সব বিজেপি খোলাই সব আইপিইউটি সব কংগ্রেস সিপিএম কোনোদিন নাইনি আছে আম টিচার তোমরা আম বুঝি महात्मा गांधी मेमोरियल जे कॉलेज दिला आरो 1% पण तीव्रसा करे 99% को बंद पारे हायफाना যখন ক্লাস হবো টিচারও নি মাহায় অবস্থা নগ অনেক সময় বিভিন্ন জামেলা তো মানো আমা হামিয়া বুফা হামিয়া আমন কবি মাথা মুনি মুনি ক্লাস মাখাই টিচারও আমায় বরনে একটা না উদ্দেশ্য তব আমি যে ক্লাস 45 মিনিটস আমরা আং শুধু আর স্টুডেন্ট ভাবে দেরি মাইক খাই না দেরি রেখে আজ ওরানো দিনে পড়ানো এবং টিচার ও সাইমন যখন ক্লাস আহাবো যখন চুপচাপ খনাও যেমন আংতাও বাসন দিত মানে অ হল যদি ক সানা সুর খাই কে আং রমনায় আমি ক খনালিয়া আমি বাসন তো 5 মিনিট মেনো পাই মানো টিচার ও সাইমন তিনি ক্লাসে বেলাইয়ে অর্থাৎ বড় हाफ कहीं न रूम साइमन और स्टूडेंट का हम देतन करे ओबिडियन किना माने मानिया टीचर न लाइफ ऑफ डिसिप्लिन अनेक दरकार टीचर ने राव मानाय नर नकना प्राय 4.5 तब कानी অলমোস্ট 5 ইয়ার্স আনি চলে তো হয়তোবা যিনি ভোগা পাই তো নর নলাইছে তাও আবার আসলাইছে মুনিলে কক্সনাই नों राजपुत्र हिके आलो जुनिया पत्र आं किन बुसा का सानाय हिं कमानि जों हाइके बांगलै नि आव जों नो नाय ना आव तंनाय सिनि आबार पूर्ण हो बे फोन खाइनाय मालायनाय किन्तु all teachers जे फरा जे दायित्व नावि दङ पीएचडी रनो जेबो शर्मा ओ पीएचडी रनो सका दिमानि आबार नरनो फोनना बगि तावनि तुबि फिका नरबो फ्यूचर नानानि फिके ओ स्टेज आव जे बर मेसेज दङ नरनो तो काजे बेहाय नरमानि सामने कोरोना पैंडेमिक जराव बरो सागाव बेनि माने शॉर्ट कयेकटा लाइन ले साका सुजाइति बागै पुछासा आवरा थांलिया तायो कैसा नामनि रिपोर्ट बरो मेंशन खलायका आबोखा कक बरो नखि कक बरोनि स्क्रिप्ट कोनो दिन कोनो बिदको थागिया बरो लानि कोनो दिन खनाया नाम रबानि पकेते बांगानि पकेते কোনো রাজনীতি খাইলে বড় বিসিঙ্গ যদি কেউ দঙ্গ আমকা আমবরি পক্ষে কেউ সাইলে কথাও না কিন্তু একটা কম শেয়ার দিও যত জায়গাও না আমি বুড়ি বুসা তাও ক্লাস 10 পড়িও অক্সিলিয়ামস তো আমি চলা বুসা বপড়িও ক্লাস 4 ডন বস্কো স্কুল ইংলিশ সাবজেক্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট নাও দিমা তোমরা বানো তাওনি বাগে হিকে আমি ওয়ানস কো बांग्ला तो है नर तो हके माननाय और आनी कक तो बहाय आंग तो हके माननाय किंतु इंग्लिश मीडियम में जेहे तो इंग्लिश को सर पाइनाय फिर आनी हिंदी बोनांगो आनी गुसानाव की आनसाय दनो बांग्ला हरो बायदि पढ़िना से नांगाय आनी सेराव दैनिक समाज आनी आरो 14টা पेपर हो प्रत्येक दिन जेटा सरकारी भाবে मानो 10টা লোকেল বাকি 3-4টা ন্যাশনাল লেভেল নি নিউজ পেপার সেনরিও বাংলা নিউজ পেপার এখানে সেরা অমনি পেপার দিনে আর ঠিক আছে বড় ইংলিশ তো হেডলাইন কেসে কেসে নাইও ফটো নাইও ক্লাস করতে হলে পড়ে নেব নিউজ পেপার আন্ত সাদা বুঝিমা খানা অবশ্যই যে বুঝিনা নিকে ও হিন্দি में इशारा ही काफी है কিন্তু অমুমতি আমরা আগে রিকোয়েস্ট কেনার স্ক্রিপ্ট বাগৈ রিকোয়েস্ট খাইওই সাথে সাথে যদিও অলরেডি অমন থাকা পার্লামেন্টও কক থাকা এবং তাকু বুকু আলবুম কক থাকা তাবো এই ইয়ে বতাও কোনো একটা কলেজে বহু যাই লিখা
একবার দিলেও থামা তো আমার থাকি রংখা কক বরণী বাগে সাবমিট নাম মাপচু বানায় ইউজিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে 2-3 জন তো তাও চিনি এবং ইউপিএসসি আর চিঠি যেমন লিখা পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সাকা আমি কখনকে সিবিএসই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস তো আরো কোনোদিন হয়েছে পার মকল নিজে গিয়া जों खाली आंदोलन खालायो त्रिपुरा जो टीबीएससी नि अंदर जे स्कूल तो कम बरं चालू करते হবে তাই একটা যে বিরাট স্কুলস কম তো আরো যে পরিণাম আলো ওয়ান্সে যে ডক্টর অতুল দেব বর্মা এক্স এমএলএ जो কয়েকজন আসুক লেখা চিনি পার্টিনি যারা এমএলএ তো না जों ঠিক আছে আমি দেইতা পার্লামেন্ট সারা না পর আরো সানা দিল্লিও আবনি বাগে পার্লামেন্ট আং সাকা যে সিবিএসই স্কুল অফ কক বরক সাবজেক্ট ইনক্লুশন খাই পরিণাম নানায় সিলেবাস বদার নানায় তো আব অলরেডি উনখা একটা চিঠি বো আমগা সিবিএসই থেকে বো আব নর বলু খনা হইতা जों साव बाहाय बाय खलाय निजेनि কক नि बागै আমনি কক বরক संसो আব সিঙ্গেল के আমনি ক্রেডিট নানা তাথন দিন কে রাজনীতিও ফাইলাই আবার শুধু ক্রেডিট সিবি না থাকা কি বংলা নিকে হামিয়া যেটা আমার বসন শেয়ার কেন না না जों অবশ্য সানা নাই যদি কর্পোরেট ডেভেলপমেন্ট নি আম তো ভাইকে আপন বগে রে ওই প্রবলেম মাত্র 5 বছর সে কা কই এমপি মানে 52 থেকে সিনি অলরেডি এমপি থাকি তমলে না সিনি রিপ্রেজেন্ট খাইনে তমনে বলে বড় নি বসন যেমন মানাইলে ফিউচারে যারা করা তব তনাই করা দায়িত্ব মানানো আর অকমতি যদি বেশি রাজনীতি খেয়ে কি জানানো তো নাই আনি এক্সপেরিয়েন্স এডিসিও কর্পোরেট ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি তো তাও তো তখন না আর আম 6 ইয়ার্স কাম পেজা কিন্তু না রাইটার না পোয়েট কিছু আর সোসাইটির একজন বড় হিসেবে আমি রিপ্রেজেন্ট হইয়া করব অনেক কারণে চিনি কর্পোরেট সিলাই করু আর মাঝে মধ্যে লকিদন মুরাসিং তোমারি ফরাসা কলিগ ফ্রেন্ড সাউজাসন দুইজন আং বিশেষ লাই আং সামাতঙ্গ কক বড় সদাই 9টা দফা কাউ হইমাসে সিনি সিনিয়র অসন মুনিরু আফটা সেবলে ইংলিশও 1975 नि বই খিতা লিওছে নপড়ি দিন আর মামা বিকেছেন জলি থাকা সেন্টার সরায়া তো তাইব আং সাকা দাদা অর নং চন্দ্রকান্ত মুরাসিং বত তাও থি মোটাইবা नों चंद्रकांत मुरासिं नों गुदराय देबरमा नों अमुग्रिया आं अमुक त्रिपुरा सत्तर नुआतिया गनि कयजन खानाय गेट बायजन और रियलिटी ना तो विश्वास केना नाओ 1975 नि बय नो हिने मावालायजा तो क बरनतियै जेटा न जेटा थैमनि बेलाय नामनि आं विभिन्न कलेजो थागो अनेक जायगा आं थागिनि कारण बुतो कारण जों जेखाय थागो डिमान्ड दिजागो आनि रुम कम्पिउटार खरेइसिनि तो जगह एमबीबी कॉलेज आनी ना कॉलेज जाओ महाराजा बी विक्रम कॉलेज था रविंद्र हॉल जेटा से आगे आ स्टूडेंट काउंसिल तंपुर वार तो आगे एक प्रस्ताव दिखा एतो गरम কোনো অনুষ্ঠান খেলিয়া এত আওয়াজ আং সাগামনা এসি রুম খলাইদি जों তিনজন এমপি তো আং ইস্ট নি আর ওয়েস্ট নি তো আরেকজন তো রাজ্যসভা 10 লাখ ট্রেন আং দিকে 30 লাখ মানো এমবিবি কলেজ যদি আরো লিখে প্রপোজাল পাঠক দিয়ে সিনি ডিপার্টমেন্ট তো হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হলো তো সিনি অফিসার তো all college was on 1995 our college of fail ABB college also was সিনি প্রদোজিত যত সে বড় মহারাজ ছিল তো কাজে যেটা আনি পক্ষে সম্ভব আইন তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমো সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তঙ্গ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরক ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और श्री बोलते श्री একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি
both once ago ADC development in Bagai, Jetta, and once upon I'm just 2 minutes or no, I'm Paris. Bosana upon I'm Simon. Soon the Oro, some so, Sinora, ADC, my I'm Jetta Buzi money. So, main city focus Kiranamo. Abuka, amendment to Lagono, Jetta, some Maya, One, so in Rangai Jorana, Aboni Ukla carry away. Jetta Kabuno, some money mano, our high demands, our high cox, race Kinanago, they live as a cox. Aboni Bagay, Ani Doli Tarafike, and Jokata, Dolly, and Soboti Tompuro Rajo, after Sotorota points. Parliamentary drafting committee, standing committee, जब तोड़ है क्या? सिर्फ रिमनी तो ADC वो सिर्फ 3 tier system करूँगी और ज़रा political science से साइमन और बाउदर तो political science से PhD को क्या? जे सिर्फ ADC एरियो 3 tier system करूँ जगह पंचायत सिर्फ भारत वर्ष विभिन्न जगह तो लो plain एरियो को farm सिर्फ और बड़ी होगा ताऊं बगे आ करो देना बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट सिटी खुमलोग एडमिनिस्ट्रेशन होएगा सुन नहीं दी प्लेन एरिया हो ग्राम पंचायत प्लेनिंग खाइमानी पड़े ग्राम संसद दिंगोई बो लामानो पुइला खेना नानाई बोरो ड्रेन खेना नानाई स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाई पूरा प्लेनिंग क्लाइ बोरो एक्शन प्लान ऑफ दावोई बजट नी राम तुबी फेयो अपनो हाई ना हाई इम्प्लीमेंटेशन कियो ऑडिट होंगो monitoring होंगो राग जे पाठोगो अब जब ऑडिट होंगो तब monitoring ताले राग खर्चा ठीक होंगो हम 100% होंगो इन्हीं से या जो दियो थीने राजीव गांधी सो 100 टका रहो का के 85 टका से 15 टका से सब फाइल को 15 टका 85 टका तुम्हारे पे तो 100% करो दिन खर्चा होंगो या भारत वर्ष में ना देश किंतु BCO अब आयु कंपना सिंह सब जोनल लेवल में ADCO ताबो केंद्र सरकार जगह बजट दिवाओं का प्लानिंग बेस्ड सेंक्शन बरगु ताबो खेले नंग आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नंग रामनो आग इम्प्लीमेंट फार्मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 का असेंबली आनी आग 30 का विधानसभा आग बाक लाई दिखाई के 10 लाख का काई अंतु कारण रिलीज खाइबानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা খেলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাইকে সে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রাংনি সোর্স করিছিন ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মাতানাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই आज अगर नर सुना एडवाइस मा खैनाय जों नों तमनो सि नर ज तमिलइ जों ज तमिलइ वांस करके अब तैबो काहामुना तो काजे आंतै जरानै आछि मिनिस्टर तंगो सिनि तैबो नगराय तो सपायगा जत कक्सनाय आं उसो सावै न नर नेव संगठन अब तैबो माने तर्थ तैबो अब काहामुन्थ एवं सिनि सोसाइटिनि बगे विशेष सुदूर दुनिया कक बड़ा থেকে শুরু খালাইছিনি কালচার হিস্ট্রি আবনি আবনা আসুন যেমন ডেভেলপমেন্ট খেনেনে আবনি যেমন রবীন্দ্রনাথ নরতাই ও আগম ফেনাই অখা তিন রবীন্দ্র আঞ্জতনা হাই না হয় আনো আর রিংমানি বাগে আনে